Bismillahirrahmanirrahim. Le chapitre d'aujourd'hui est la dynamique des solides. Ce chapitre est destiné aux élèves de deuxième année baccalauréat STM, unité conception, et il fait partie de la chaîne d'énergie dont la fonction transmettre l'énergie. Ce chapitre est programmé dans le deuxième semestre du programme. Alors, pour le plan du cours, on va commencer tout d'abord par une définition. C'est quoi la dynamique ou c'est quoi l'étude dynamique? Puis un rappel. Troisièmement, le principe fondamental de la dynamique. Et quatrièmement, quelques moments d'inertie usuelle. On va finir par une conclusion et une application. Premièrement, définition. C'est quoi la dynamique ou c'est quoi l'étude de dynamique? Alors, la dynamique ou la dynamique de solide est l'étude des relations qui existent entre les déplacements et avec les actions mécaniques extérieures qui les produisent. Alors, غادي نرجعوا شويه للور. قلنا بان في l'étude statique, c'est l'étude des solides ou des systèmes solides à l'état repos. يعني تنديروا الدراسه ديال لي سوليد ملي تيكونوا حابسين. شنو تنديروا في لا ستاتيك؟ تندرسوا les actions mécaniques, يعني on détermine les actions mécaniques extérieures, c'est-à-dire exercées par le milieu extérieur sur le système ou le solide isolé. هذا هو l'étude statique. Ou l'étude cinématique, c'est l'étude des mouvements. وتنعرفوا بان عندنا deux mouvements élémentaires هما الموفمون de translation et le mouvement de rotation. Ou qu'il y a un autre mouvement, le mouvement quelconque, c'est-à-dire le mouvement plan. Alors, le mouvement, le mouvement mène une action mécanique. La définition de l'action mécanique, c'est toute cause capable de créer un mouvement, déformer un corps, changer la trajectoire, freiner, etc. Alors, parmi les conséquences d'une action mécanique, c'est créer un mouvement. C'est-à-dire que le mouvement est une action mécanique. Mais l'étude cinématique, on a dit que l'étude cinématique, c'est l'étude des mouvements sans tenir compte les causes. C'est-à-dire sans tenir compte من جاينا هذاك لو موفمون. يعني بحال اللي تنديروا ليتود دو موفمون وتنعزلوا من جاينا هذاك لو موفمون. وبالنسبه لليتود ستاتيك تنديروا ليتود ديال لاكسيون ميكانيك بلا ما تنشوفوا لي كونسيكونس, c'est-à-dire بلا ما تنشوفوا واش هاد لاكسيون ميكانيك elle a créé un mouvement ou non. C'est-à-dire que la statique ou la cinématique sont deux études totalement séparées. Mais dans le cas de la dynamique, une combinaison entre l'étude statique et l'étude cinématique. C'est-à-dire que l'étude dynamique est l'étude اللي تندرسوا فيها le mouvement ou en tenir compte la cause. Ou شنو هي la cause? هي l'action mécanique. يعني تنديروا une combinaison entre la statique et la cinématique. Et هادشي هذا غادي يبان لينا في les formules ديال la dynamique. Alors, هضرنا على لا ستاتيك وعلى السينماتيك. الوغ خاصنا ضروري نكونوا فاهمين لا ستاتيك ولا السينماتيك باش نقدروا نقراو لا ديناميك مزيان. Alors, pour le rappel, il est indispensable de maîtriser la statique et la cinématique des solides afin d'acquérir ce nouvel outil de la mécanique. La mécanique des solides, فيها 4 parties. فيها la partie statique, la partie cinématique, la partie cinétique et la partie dynamique. حنايا في lycée عندنا غير la partie statique, cinématique et la partie dynamique. Alors حنا غادي نديرو un petit rappel على la partie statique et la partie cinématique ou شنو هما les relations importantes اللي خصنا نكونوا تنعرفوهم باش يمكننا نقراو على la dynamique. Premièrement, la statique. C'est quoi un torseur statique? Le torseur, c'est une représentation mathématique اللي تلخصوا فيها une action mécanique. حيت une action mécanique تقدر تعطيني un mouvement. وهذاك لو موفمون يقدر يكون un mouvement de translation ويقدر يكون un mouvement de rotation. C'est-à-dire ممكن يكون عندي force أو un moment. متفقين؟
Alors, le torseur, c'est juste une représentation mathématique qui تجمع la résultante, la force, la résultante, ou le moment de la force. Alors, on modélise une résultante ou une force par un vecteur. Ou dans l'espace 3 axes, l'axe X, l'axe Y et Z. Automatiquement, la résultante a trois composantes. Une composante suivant X, c'est grand X. Une composante suivant Y, c'est grand Y. Et une composante suivant Z, c'est grand Z. Et pour le moment, c'est un vecteur, il y a trois composantes, qui sont L, M, N. Alors, l'écriture, la représentation mathématique, c'est un torseur statique. Le torseur statique fait une résultante, fait un moment où le torseur est un point. C'est le point de réduction du torseur. Le point de réduction, le cas d'Yanna, c'est A. Alors, c'est un rappel sur le torseur statique. Maintenant, la cinématique. La cinématique, les mouvements élémentaires, les le mouvement de translation et le mouvement de rotation. Alors, pour le mouvement de translation, la translation rectiligne uniforme, translation rectiligne, c'est-à-dire chaque point appartenant au solide, la translation, la trajectoire dialou, c'est une ligne rectiligne, يعني خط مستقيم. ومين تنقولوا uniforme, c'est-à-dire que la vitesse اللي غادي بها هذاك le solide, تكون une vitesse constante. يعني pas de variation de vitesse. Ou la variation de vitesse par rapport au temps, c'est l'accélération. Alors, un mouvement uniforme, automatiquement, l'accélération égale à 0. Elle est nulle. Et la vitesse, c'est une constante. Et le déplacement, ou la position, c'est Vt plus x0. Ou x0, c'est l'abscisse à t égale à 0. Revenons à l'accélération. Dans le cas de la translation, on note l'accélération par gamma ou a. Soit gamma ou la A. La vitesse c'est par V et la position par X. Pour les unités, l'unité de l'accélération c'est le mètre par seconde au carré. L'unité de la vitesse c'est le mètre par seconde. Et l'unité de la position c'est le mètre. Un petit rappel mathématique. Pour passer de l'accélération à la vitesse, on cherche la fonction primitive. Et pour passer de la vitesse à la position, on cherche la fonction primitive. C'est-à-dire, en descendant, elle est primitive. Ou pour passer la position, la vitesse, on fait la dérivée. Pour passer la vitesse, l'accélération, on fait la dérivée. On dérive par rapport à x, mais dans le cas de la science d'ingénieur ou la physique, on dérive par rapport à t. C'est-à-dire la variable est t. Pour la translation uniformément variée, من السميه ديالها باينه بان لا فيتيس غادا وتتبدل automatiquement عندي une variation de vitesse, c'est-à-dire عندي une accélération qui est constante. L'accélération égale à une constante, la vitesse c'est at plus v0 et la position c'est un demi at au carré, ici il manque au carré, at au carré plus vt plus x0. C'est ça le mouvement de translation, les formules de la cinématique pour le cas de la translation, soit la translation rectiligne uniforme ou uniformément variée. Passons maintenant au mouvement de rotation. La même chose, on a deux cas, on a une rotation uniforme et une rotation uniformément variée. Par analogie, on a l'accélération gamma, c'est θ seconde. غير هو gamma تنرمزوا لها في le cas de la translation, θ seconde تنرمزوا لها في le cas de la rotation. Pour la vitesse v, la vitesse de translation, la vitesse linéaire تنرمزوا لها par v, ou la vitesse angulaire تنرمزوا لها par oméga. Pour le déplacement linéaire, on a
θ, et pour le déplacement angulaire, ترجمé par θ. Voilà, où la vitesse c'est oméga. Donc c'est la même chose, θ seconde, le cas uniforme égale à 0, l'accélération nulle, la vitesse constante, et θ égale à oméga t plus θ0. Et dans le cas de la rotation uniformément variée, l'accélération égale à une constante, oméga, c'est-à-dire la vitesse, égale à l'accélération fois t plus oméga 0, et pour θ égale à 1 demi oméga prime t au carré, ici il manque au carré, plus oméga t plus θ0. C'est-à-dire c'est analogique par rapport le mouvement de translation. Maintenant, on va voir le principe fondamental de la dynamique. Le principe fondamental de la dynamique est composé en deux cas. Le cas de la translation et le cas de la rotation. Le lycée, le programme de lycée, soit par le cas de translation, soit par le cas de rotation. Alors, غادي نشوفوهم حتى حنايا séparément. غادي نشوفوا le cas de la translation بوحدو ou le cas de la rotation حتى هو بوحدو. Alors, soit un solide S de masse M et de centre de gravité G en translation rectiligne. Translation rectiligne. من تنقول translation rectiligne, c'est-à-dire عندي gamma, ما عنديش θ seconde. C'est-à-dire l'accélération c'est gamma, ماشي θ seconde. Alors, شنو تيقول le principe fondamental de la dynamique PFD بحال الشكل ديال PFS. Le PFD c'est le principe fondamental de la dynamique, se traduit égale le vecteur nul. علاش le vecteur nul؟ حيت ما عنديش rotation, عندي translation. إلا عقلنا على لا ستاتيك كنا تنقولوا بأن لا somme des forces extérieures égale le vecteur nul. علاش؟ حيت ما كانش عندي ان موفمون. ولكن في لو كا ديال لا ديناميك عندي ان موفمون. C'est-à-dire que la somme des forces extérieures égale à m gamma g, ou كنا قلنا بأن gamma g c'est l'accélération du centre de gravité. Alors la somme des forces extérieures c'est la résultante, m c'est la masse et gamma g c'est l'accélération. هاد la somme des forces extérieures من تنجيبوها بحال لو كا ديال لا ستاتيك, c'est-à-dire تنديروا le bilan des actions mécaniques extérieures, c'est-à-dire on isole هذاك le solide, تنديروا ليه جرد القوى, تنشوفوا شكون هما لي فورس اللي مطبقين عليه وتنديروا ليهم لا سوم, تعطينا اون ايكواسيون فيكتوريال بحال اللي تنشوفوا هنايا. من بعد تنديروا لا بروجيكسيون على اكس وعلى ايغريك وعلى زد بور باسي من اون ايكواسيون فيكتوريال اون ايكواسيون سكالير. اي بور لو مومون تيبقى لنا بحال الشكل ديال الستاتيك, لا سوم دي مومون دي فورس اكستيريور ايغال لو فيكتور نول. علاش؟ لان ما عنديش اون روتاسيون, عندي غير لا ترانسلاسيون. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل تري ريكونو في لو كا ديال لا ديناميك, لو كا ديال اللي هو لا نافيت سباسيال. هاد لا نافيت سباسيال on va la considérer à l'arrêt dans l'espace. Alors, une navette spatiale est supposée à l'arrêt dans l'espace. Les trois moteurs sont allumés. حيت هاد لا نافيت سباسيال خاصها 3 moteurs, تستخدم ب 3 moteurs de poussée. Alors, la poussée de chaque moteur est de 2300 kN. Les trois poussées sont parallèles, c'est-à-dire عندهم نفس le sens وعندهم نفس la direction. يعني كاملين تيدفعوا ليا في جهة واحدة. Et leur résultante, يعني la somme, c'est la somme des forces extérieures passant ou la passe par G. Alors هنا قلنا باش نطبقوا le principe fondamental de la statique غادي نخدموا bien sûr في le cas ديال la translation. تتقول بأن la somme des forces extérieures égale M à G. هاهي la somme des forces extérieures égale à M à G. علاش خدمنا بهذه؟ حيت عندي ان موفمون دو ترانسلاسيون. شكون هما لي فورس اكستيريور اكزيرسي على لا نافي سباسيال؟ هما اللي عطاونا هنا ديال لي 3 موتور. وما نساوش لو بوا, يعني لا فورس دو بيزونتور. ولكن من غادي ندوزو, هذه سي اون ايكواسيون فيكتوريال, من غادي ندوزو لا بروجيكسيون تنعرفوا بان لا فورس دو بوزونتور تطبق في لو بوين جي, ولكن لو سونس ولا ديريكسيون ديالها هابط لتحت. La direction ديالها verticale و le sens هابط لتحت. alors elle est perpendiculaire à G. حنا علاش نقلبوا على G؟ alors خاصنا نديروا la projection على واحد لاكس اللي غادي مع G.
alors il a درنا la projection هذيك le poids غادي يمشي ليا حيت il est vertical هذاك l'axe غادي تعطينا la somme des forces c'est-à-dire la force ديال les trois moteurs هاد 3 ديال الموتور وهذه سي لا فورس ديالهم هنايا وضربناها في 10 لا بويسونس 3 باش نحولوا من الكيلو نيوتن لو نيوتن بقات لنا تساوي ام ا جي ولا ماس ها عطاونا 100 طن pour passer من طن لكيلوغرام حيت خصنا ضروري لي فورس يكونوا بنيوتن لا ماس تكون بالكيلوغرام باش تعطينا المتر بار سكوند او كاري الوغ كوم ابليكاسيون numérique à la fin غادي تعطيني 69 متر بار سكوند au carré هذه c'est une application directe du principe fondamental de la dynamique اللي نقدر نحسب بها l'accélération. Maintenant, on passe au deuxième cas, c'est le cas d'un solide en rotation, c'est-à-dire un mouvement de rotation. Soit un solide S de masse M et de centre de gravité G. En rotation, le principe fondamental de la dynamique se traduit. هنا في هذه الحالة ما عنديش translation, c'est-à-dire gamma ou la A égale le vecteur nul. Alors شنو غادي تعطيني la somme des forces extérieures égale le vecteur nul. ولكن عندي une rotation. يعني عندي θ seconde. Alors la somme des moments des forces extérieures égale à J fois oméga point. Ou oméga point c'est l'accélération angulaire. هي θ seconde. وشنو هو J? J c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe Gx en l'unité dialo c'est le kilogramme fois le mètre carré. بحال اللي شفنا في لوكا ديال ار دي ام ديال لا ريزيستونس دي ماتيريو كنا شفنا بان عندي واحد لو مومون كوادراتيك اي جي زد ولا اي زيرو دابا عندي ان مومون دينيرسي هاد لو مومون دينيرسي هو يعني شنو هو فيزيكمون هو اللي تيقول لي كيفاش مفرقه لا ماتيير بارابور لاكس جي اكس يعني كيفاش مشت هذيك لا ماتيير كيفاش دايره لا ماتيير على هذاك لاكس جي اكس. الوغ هذا هو لو مومون دينيرسي بوغ لو مومون دينيرسي في الامتحانات الوطنيه ديال الميكانيك ديال الاس تي ام ديما تيكون دوني هذا تيكون معطي لينا يعني ماشي مطالبين اننا نديمونطريو عليه ولا هادي. Alors, la somme des moments des forces extérieures, c'est le moment résultant. J, c'est le moment d'inertie. Et oméga point, c'est θ seconde, c'est-à-dire c'est l'accélération angulaire du solide. Alors, هنا صلحوا بأن في le cas de la translation, c'est ce qu'on a M à G. Ou في le cas de la rotation, c'est ce qu'on a dit, هذا égal à 0, يعني somme des forces égale à 0, c'est ce qu'on a M, le moment, la somme des moments des forces égale à J fois θ seconde. Quatrièmement, les moments d'inertie usuels. Alors, كيف قلت لكم هذاك لو مومون دينيرسي في لو كا ديال الليسي ديما تيتعطى لينا سوا تتعطاك لا فورمول ديالو تحسبو سوا تتعطاك يعني لا فالور ديالو فينال وتدير ليه انت غير لابليكاسيون ديريكت في لا فورمول. قلت لكم بان هذا لو مومون دينيرسي الا بغينا نفهموه فيزيكمون عنده علاقه بلا ماس كيفاش مفرقه هذيك لا ماس بارابور لاكس اللي خدامين عليه حنا. تنعرفوا بان لا ماس سي لو فوليوم فوا غو هي لا ماس فوليوميك لان تنعرفوا بان لا ماس فوليوميك غو هي لا ماس على لو فوليوم. الوغ لا ماس هي اس فوا غو في باردون فوا غو. عندنا هنايا لي 4 كا سوا لو كا دان سيلندر بلان سيلندر كرو سفير او باراليليبيد وعندنا لو مومون دينيرسي بارابور لشاك اكس. بحال تلاحظوا هنايا بالنسبه للجي اكس شنو هو الجي اكس هو لاكس ديال سيلندر. الوغ هنا ما تلاحظوا بان ال ما عندهاش علاقه بال اللي انديبوندون دو ال ولكن الا خدينا ان اوتر اكس اللي ماشي هو لاكس دو سيلندر مثلا ايغريك ولا زد غادي نلقاو ال داخله. لا ديمونستراسيون ديالو تتبغي لانتيغرال قلت لكم بان في الليسي ما تنديمونطريوش عليه تتعطانا سوا تتعطانا لا فورمول نيشان سوا تتعطانا لا فالور ديالو يعني لا فالور فينال ديالو حنا غير تنديروا لابليكاسيون نيميريك في الاخر. الوغ هادو هما لي كيلكو زيكزامبل دي مومون دينيرسي وهادو هما تقريبا لي فورم جينيرال اللي تنقدروا نخدموا بهم.
Conclusion. Alors, dans les deux cas de la dynamique, on a le mouvement de translation. Dans le cas du mouvement de translation, on a la somme des forces extérieures égale à M à G. Ou dans le cas de la rotation, on a la somme des moments des forces extérieures égale à J θ seconde. C'est le principe fondamental de la dynamique كامل مجموع. ولكن حنا قلت لكم في البروغرام ديالنا ما تنخدموش به كامل، يعني اما هذه تكون زيرو وهذه تتبقى جي فوا تيتا سكوند، او لا هذه تتبقى ام ا جي الا كان ترانسلاسيون، وهذه تتبقى زيرو. يعني وحده فيهم ديما تتكون هي لو فيكتور نول، وحده فيهم تتكون لو فيكتور نول والاخرى تتكون على حساب واش لا عندنا موفمون دو ترانسلاسيون ولا عندنا موفمون دو روتاسيون. Finalement, on a une application. Voilà une application le chapitre de la dynamique des solides. Donc غادي نخلي لكم l'application، حاولوا تخدموها ونحاول ندير لا كوريكسيون ديالها في فيديو اخر ان شاء الله.